चवथ गोंयकारांक पावली, गणपती गोंयकारांक पावलो आनी गणपतीन गोंयकारांचे दोळे उगडले की भारतीय जनता पार्टी जी फटिंगपणां करता गोंयकारांकडे ती खंय ना खंय तरी उक्ती पडल्या अशें म्हाका दिसता। भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून। पण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता। आमी पळयला की कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आनी ज्या तरेन कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता ताका लागून पोल्युशन कितलें वाडला तें, एनवायरमेंटल डॅमेज कितली जाता ती आनी लोकांक हेल्थ इश्यूज कितले जाता ते। अशें आसतना गोंयकारांक जेन्ना हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना सरकार तो गोंयकारांचेर कित्याक फोर्सफुली घालता हो मोठो प्रश्न आसा। कारण हातूंत भितर फक्त एकल्याचोच विशय गुंतला तो म्हणजे अदानी। आज मॅक्सिमम कोल जो वता गोंयच्या भायर तो सगळो अदानीचो आसता। अदानी हे कोण अदानीचे पार्टनर हे आज म्हाका दिसता सगळ्या जगाक खबर आसा आनी तांचे खातीर हो डबल ट्रॅकिंग चल्ला। गोंयचो विचार खंयच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान करूना आनी खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयान आसा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या बरोबर कोल्युजन करून खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता। ह्याचेर आमचो असो ठाम विश्वास जाला आनी आज आमचे दोळे गणपती बाप्पानूच उगडले।